Eu sempre coloquei o meu coração ali porque eu sabia que um dia eu ia viver desse esporte, que é o jiu-jitsu, né? Fernando Terere is considered one of the best jiu-jitsu competitors of all times. And capture not one, but 2 jiu-jitsu world titles. With many unforgettable matches with the likes of Roger Gracie, Fabricio Verdum, Jacare, Nino Schembri, and Marcelo Garcia. First of all, he was the first black guy born, and he managed to become something good out of absolutely nothing. Cara, eu acho que 2 pessoas que eu admiro demais eram o Marcelo e outra era o Terere. Fernando Terere. Pode crer. Lutou com o Verdun. In the next level, you know, like Terere really showed me like a good jiu-jitsu. I used to do like, I used to train with him, private lessons like every day. Where he became one of the greatest of all time, known not just because of his technical abilities and what he put on the mat, but also as a character. He was one of the biggest characters and biggest personas of the sport in the history books. A gente vive num país que ele tá acostumado a esquecer da história dele. E meu irmão fez história, ele é uma história. 1980, Rio de Janeiro, Brazil. Born in Morro do Cantagalo, Terere grew up in one of the worst slums in Rio. Nascer aqui na favela é muito difícil. A gente nasce vendo o tráfico desde criança. Where he was surrounded by poverty, crime, and drugs. Ele já nasceu com esse carisma. Terere desde pequeno foi uma criança esperta, ele sempre optou por melhor para ele, entendeu? E várias vezes que nós saímos com ele, eu nem pensava que ele fosse ser lutador. Eu pensava que ele fosse ser DJ, porque na época do Michael Jackson ele fazia sucesso. As he grew older, Terere sought ways to escape the violence on the streets. Antes do jiu-jitsu eu já pegava onda, mas eu nunca fui profissional não. Fortunately, he discovered jiu-jitsu. O início dele, lá na Academia Strike, foi comigo e com o professor Ratinho, que a gente era faixa marrom, né? Nós éramos instrutores. E o que acontece? Nessa época, o Traven e o Gigi, eles davam aula para os mais graduados, enquanto que eu e o Ratinho, a gente assumia a parte das crianças e dos iniciantes, né? And his talent was soon noticed. And I met him many times before when he just in the street and take care about the cars there. And the one guy that worked with me there, que é o Tavinho, Otávio Couto, Ratinho nickname. They always talk him and invite him to come at the academy to train first time and talk to me. Oh Gigi, maybe he can train one day here, okay? Okay, good, nice guy, looks like a very good guy. And the first training I couldn't see that he's a very good talent, maybe smart and good education. Eu fazia capoeira na época, fazia capoeira, pegava onda de bodyboard. Ficava na rua tomando conta de carro e nessas brigas que a gente tinha na rua para ver de quem era a vaga do carro, uma vez o Ratinho, o Otávio Couto, passou e viu a gente brincando, e deu uma ideia pra gente: para que vocês estão brigando na rua? Tem que brigar dentro da academia para vocês desenvolver a técnica e tal, tem um esporte muito legal que é o jiu-jitsu. So Alan, what is special about this intersection? Yeah, this street is the first job to Terere. This is where Terere worked for his first job. Yeah. He's guys to favela, stay here, you know, go to the school, but maybe the half escape to the school and come to the street for job to the parking, to the money, you know, but first war, you know, because it's my territory. Hey Terere, fuck you man, this is my territory. Terere trained under masters such as Octavio Couto, Alessandro Paiva, and Roberto Traven. Around this time, Terere received his nickname based off the hit song Whoop There It Is by Tag Team.
esse apelido Fernando Terere, eu que botei nele porque ele sempre chegava na academia cantando um funk. Eu andava muito com o Walkman escutando aquele funk. Terere. Aí eu falei, Terere, chega aí, porque Fernando tinha 50 na academia. Eu falei, que Terere é música? O som anda falando Terere. Eu falei, é a música. Aí eu botei o Walkman no ouvido dele, aí ele falou, e é a música mesmo, porque ele também não tinha ouvido a música, entendeu? Aí ele colocou esse apelido em mim e tá até hoje, Terere. In 1997, Terere became world champion at Blue Belt at the Tijuca Tennis Club. Eu tenho uma fita até hoje aí, né? Dele ganhando esses campeonatos na Azul. E da Azul foi muito bom, sabe? Eu ficava louco. E quando ele ganhava as medalhas, chegava com aquela medalha ali, me emocionava muito, né? He then won the World Championship at Purple Belt in 1998, where he had a memorable match against Roles Gracie of Gracie Baja in the Absolute Division. Terere won the match due to an illegal slam performed by Roles, which disqualified him. 1999 saw Terere conquering the Brown Belt World Championship and also receiving the highly sought-after Black Belt under Master Alexandre Gigi Paiva. Acho que a maioria do meu jiu-jitsu técnico mesmo foi com meu mestre, Alexandre Paiva. E os detalhes técnicos mesmo, assim, detalhes de como ser professor, eu peguei com o Fábio Gurgel, em São Paulo, quando eu fui morar lá já na faixa roxa, faixa marrom, né, com 18 anos, 18 para 19 anos, eu fui morar em São Paulo e fiz muita escola de técnica com o Fábio Gurgel. Before moving to Sao Paulo to train with legendary instructor Fábio Gurgel, success in competition was a big focus for Terere, but he also wanted to give back, and he did this by creating an academy in the favela where he grew up. Aqui é a favela onde eu nasci. Faço esse caminho todo dia. E aí? Beleza? E aí, tio? Dá um açaí aí, por favor. E aí, menor? Vai treinar mais não, Renan? Quer um açaí? Eu me destaquei assim no jiu-jitsu, comecei a me destacar assim na mídia, comecei a levar os jovens da comunidade pro caminho do esporte. Então os pais dos jovens da comunidade me consideram bastante, né, por ter criado um caminho diferente para eles seguirem, entendeu? Hoje em dia muitos jovens do morro se destacam no jiu-jitsu, no esporte. Igual o Finfou, Alan Finfou, Leandro Martins, que é meu primo, Bruno Matias, Rufino, o Sandrinho, muitos jovens que treinam na Checkmates também, na Aliança. Todos eles hoje em dia vivem do jiu-jitsu. With the hopes of taking kids off the streets and giving them opportunities through learning jiu-jitsu, just like he had, in the year 2000, Terere made it to the finals of the Black Belt middleweight division, where he would face off against Nino Elvis Shimbri, who had submitted everyone on his way to the finals and was a heavy favorite to win. After this match, in celebrating his victory, Terere would hit his iconic dance, where the crowd cheered. Terere was on top of the world after winning the World Championship at Black Belt, his first year. Ele é diferenciado, ele é um cara que enxerga o jiu-jitsu pra frente e eu acredito não só eu, mas muitos que a forma de passagem de guarda do jiu-jitsu moderno tem muita coisa do Terere ali. A parte de long step, de leg drag, de controle de quadril, de transição para as costas. Ele já estava muito à frente no nível de todo mundo ali. You've competed against some of the best guys in the world, like Nino Shimbri, Shaolin, Roger Gracie, Verdum, and Marcelo Garcia. Which match stands out the most in your mind? Acho que todos os atletas que eu competi, todos foram pica, entendeu? Todos foram fortes, nome forte, né? Eu não tiro mérito de nenhum deles, né? Acho que todos eram os melhores na época deles, entendeu? Então,
não colocaria nenhum nome especificamente, assim. Acho que todos eram os melhores, entendeu? Todos eles eram iguais. However, 2 years later, in 2002, Terere would see himself caught up in a large split that would see the rise of teams like Brasa. You're going to get what was Alliance itself. You're going to get Brasa that came out of Alliance, right? It was Master. I was part of that moment. I learned a little bit more about that history because I was part of it. And when Brasa is formed, Brasa later is going to split into Checkmat, Atos, Zenith, 99, and Brasa still exists. So you have all these, you know, some of the most dominant teams in Jiu-Jitsu today are all part of that moment in the split of Alliance. With fighters like Rodrigo Comprido, Felipe Costa, Damian Maia, Leo Vieira, Ricardo Vieira, João Melão, Muzio, Ratinho, Chico Mendes e Mario, and Terere's own academy, TT, in partnership with Eduardo Teles. Sempre fui a minha vida toda desde criança. Vai fazendo, conforme for repetindo, depois aumenta a velocidade da posição. Vai! With many talented fighters coming up through their academy, such as Andre Galval, Cobrinha, the Lange brothers, Lucas Lepre, and many others. Então, ali na casa do Terere, eu tive a oportunidade de conhecer muitos fenômenos do jiu-jitsu. Eu posso dizer aqui vários nomes. Pô, eu conheci o Saulo, eu conheci o André Galvão, eu conheci o Ari Farias lá, eu conheci o Robert Drysdale, eu conheci o Léo Neves, eu conheci o Cobrinha, eu conheci o Sérgio Moraes. Nossa, eu conheci o Michael Lang lá na comunidade também. Eu conheci a Leca, o Jacaré, eu conheci o Teles. Nossa, muita gente. In 2003, Terere had a single fight in mixed martial arts against Gleason Tabao, who had fought many great fighters, though he wasn't very famous. Where Terere lost by split decision. Later that year, Terere would once again contest the Black Belt World Championship. This time he would be facing off against another phenom in Marcelo Garcia. Marcelo's game is really smooth. He can combine the techniques very easy. He can change the positions. He can play on the bottom in the same way that he can play on top. And I think that's the most important thing in Jiu-Jitsu. You try to be the same level if you stay on top or you stay on bottom. If you defend or you attack, I think you have to have a complete game. That's what I try to do with Marcelo, try to teach him, and he learned very well. Marcelo, a fellow student under Fabio Gurgel, had stayed with Alliance during the big split the year prior, so it was a highly anticipated matchup. I want to ask about your matches with Marcelo Garcia. How many times did you fight Marcelo? Eu lutei contra o Marcelo Garcia 4 vezes, né? 3 vezes no Brasil e uma no Japão. As 4 vezes eu consegui vencer ele, né? E as 4 foram umas lutas muito boas para mim, né? Marcelo é um lutador muito conhecido, né? Tem um jiu-jitsu muito bom, né? E além de ser um lutador conhecido e ter um jiu-jitsu bom, ele é meu amigo, entende? Então, além da gente ter essa rivalidade dentro dos ringues, a gente tinha uma amizade, né? Que já treinamos junto antes. Então, combater, lutar contra ele sempre foi um prazer para mim. I competed against him 4 times. All the 4 times was a different match.
where Terere would go on to showcase his innovative guard passing ability and high-paced style, winning the match by triangle. 2004 would see Terere trying his luck in the super heavyweight division, where he would meet Fabricio Verdum. Verdum, a several-time world champion, ADCC champion, and former UFC heavyweight champion, was a force to be reckoned with. But Terere was ready for the challenge, even though he only weighed 180 pounds, or 82 kilograms, to Verdum's 220 pounds, or 100.5 kilograms. Despite the heated contests and showmanship, the match was really close. However, Verdum managed to take home the win. There was also a rematch between Marcelo and Terere in Japan. 今大会のスーパーファイト、アダルトクオービメジオ級マルセロ・ガシア対フェルナンド・テレレの一戦が行われます。もう左のサイドにもスイッチできますからね、今みたいに。そうですね。はい。テレレのセコンドには先ほどお送りしましたチャオビアブソリュート級優勝したガルシア選手。さあもう一度立ち上がっていく。今度はどうだ。今度はどうだ。ただテレレもバランスをうまく保ってます。許しませんね。ここで試合終了。Where Terere would also take home this win. The future looked very bright for Terere at this point. He had won several world championships, had a successful academy, and was finally making money to where he could take care of himself and his family through jiu-jitsu. Primeira vez que eu fui pro Japão, eu fui com ele. Primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, primeira vez que eu andei de avião, eu vim por causa do Terere, entendeu? Eu vim direto para os Estados Unidos. Eu vim pro Pan-Americano em 2004. A gente ficou aqui um tempo junto. Depois disso eu comecei a viajar direto, graças ao Terere, cara. Ele abriu muitas portas para mim e para muitos que estavam ali debaixo dele na TT Jiu-Jitsu na época, né? But that all changed over the course of one flight. While traveling to the US, Terere was later arrested for shouting at an air stewardess. Jailed upon arrival and not being able to communicate, Terere eventually spiraled into a massive depression. Ápice, né? Quando eu tava no topo da minha idade, da minha carreira, né, com 23 anos para 24 anos, né, eu tive um problema grave, né, de saúde, de cabeça, mentalmente, foi um problema de tudo, né? Eu me envolvi com as drogas e comecei a dar baixa, né, no meu estado de competição, de atleta, né? Comecei a ficar meio perturbado com isso tudo, né? Foi um momento que eu viajei para os Estados Unidos, né? E tive até um síndrome do pânico lá, eu já estava muito louco já, porque eu estava usando muito lá, entendeu? E fui preso lá na América. Eu acho que depois que eu passei daquilo dali, daquele sofrimento ali, daquela prisão no FBI, eu achei que eu nunca mais ia botar o kimono. Tive depressão muito forte de viver só usando droga, né? Ele passou por uma mudança muito grande, né? Existia um vazio muito grande dentro dele. Eu acredito que essa pressão ao longo dos anos, né? De treino, competição, acaba que fica um vazio na cabeça do atleta, né? Acho que isso culminou com a doença que despertou nele, né? Com a esquizofrenia,
que era uma coisa que a gente não sabe, né? Nem ele sabia. The once charismatic champion who had won the hearts of many and was known to entertain crowds, a man who had worked hard to keep kids off the streets and away from drugs, had fallen prey to the temptation of those same drugs. Soon afterwards, Terere disappeared from the competition scene altogether. Living as an addict in the slums of Rio, and at his lowest point, Terere even tried to sell his black belt to one of his friends just to score more drugs. He had hit rock bottom. By 2009, things had reached a point to where Terere's family checked him into a clinic to treat his depression. Fui internado, minha família me ajudou. A Kira doou kimono dela que me ajudou também para pagar a clínica, né? Até aí eu já não tinha mais contato com nenhum aluno meu. Volta Terere, or Get Better Terere, became popular online and was put on a t-shirt to raise money for Terere's treatment. Many athletes such as Tatiana Togini, Saulo Ribeiro, Romulo Bahal helped to contribute to Terere's recovery, but it was Terere's old rival, Marcelo Garcia, who led the charge in the BJJ community to help Terere. And while Terere had some relapses over the years and would later be diagnosed with schizophrenia, E foi aí que eu voltei ao esporte, tive algumas recaídas, aí voltei ao esporte. in 2012, Terere returned to jiu-jitsu competition, winning the Mexico Open, and in 2013, at the European Championship, almost as if coming full circle, Terere was once again reunited with an old friend. The same friend that Terere had sold his black belt to so many years before. Aí eu fui lá para a área de competição, ele também foi. Aí eu fui para a área de competição, fiquei assim para entrar no ringue, olhando pro ringue. Aí o Finfô para do meu lado e começa a se bater assim. Eu falei, nossa! Aí eu, caraca, mano, eu vou lutar com meu aluno, meu pupilo. Devido a eu ser um dos primeiros alunos dele, eu sabia que aquela faixa ia ficar muito bem guardada comigo. Se no caso um dia ele voltasse. Mas depois que eu dei o dinheiro a ele, peguei a faixa, ele deu assim alguns passos assim, saindo fora. Eu falei, ei, eu vou devolver tua faixa um dia. Ele, não precisa disso não, ele saiu correndo. Quando eu disse aquilo, eu não pensava em um dia devolver a faixa dele numa competição ou não. Ele iria morrer e eu ia vir pro Brasil. Eu lutaria aqui no Brasil, eu ia no enterro dele e ia devolver a faixa no caixão dele. Seria assim, essa era a foto que eu tinha na minha cabeça. This friend was Alan Finfu, who had started his jiu-jitsu career with Terere and had witnessed his fall into drug addiction, saying that Fernando Terere made what I am in jiu-jitsu. He taught me since the white belt. This belt he gave one day and asked for 5 reais, and I knew it. He was going to buy crack. I told him then that I was going to give him back the belt when he got back on his feet. There's no better moment than that, and I was sleep filled with joy and proud today. Since then, Terere has continued working on his social project to help students through free jiu-jitsu lessons, snacks, English classes, and sponsorships for both local and international competitions. Terere's social project is called Terere's Kids Project. And it's something that we started at the Academy to organize the competition team. We use the donations to pay for competition fees, to buy kimonos, to pay for the snack program so that kids have snacks for after they train. If anybody wants to find out more about the project or how they can donate to the cause, you can go to tererekidsproject.com. So if you're interested in donating, I'll include a link in the bio. In 2023, Faixa Preta, the Black Belt, a film about the life of Terere, both on and off the mats, was released, starring Rafael Longam, an international Emmy Award-winning actor playing Terere. Terere continues to travel the world, teaching seminars and sharing his jiu-jitsu. Galera tá comendo jiu-jitsu mesmo em São Paulo, né, meu irmão? Despite many setbacks, Terere has managed to pick himself back up and reclaim his legacy. From being a world champion at all the belts, to his innovation with movement passing and chain passing, to his influence on the top grapplers in the world, and giving back to his community, helping other athletes get the same opportunities that he had through jiu-jitsu. It's for these reasons that Terere has changed jiu-jitsu forever.